So advice nato sa mga ganahan mo retire o sayo no. Pagsugod na sa imong negosyo, pero it doesn't mean nga tungod kay nagplano na ka nga sayo ka mo retire sa imong trabaho karon, dili na ka magtarong sa imong trabaho. Imo gihapon nang i-prioritize ang imong trabaho kay mao man ay naghatag nimo og starting point. Dili man wala man ka karon anang dapita kung wala kay trabaho. Munay naghatag sa imong security, so magpasalamat ana, dili binuangan ug ato ng ampingan. Apan ang tao mangandoy man gyud nga mohayahay, so muna ang atong pamaagi. Magsugod ta og negosyo while nagtrabaho. Unya naghuna-huna ka kung unsa ang imuhang pwede manegosyo time nga mo retire na ka. Kung mo retire na ka, by that time kung nagsugod ka karon, ang imuhang negosyo well versed na kay kaana, or kanang imong mga sideline diha, imo na nang na refine ang mga pamaagi, maayo na kay kaana, kay master na kaana. So by the time nga kini mo retire na ka, well, dili na ka kinahanglan magsugod sa uno. So dili na time consuming ang pag-start sa imuha, kay while nga naa pa ka sa active service pa ka or active pa ka sa imong work karon, imo naman na siya nga na-refine. So duha ka imuhang na kuan while nagtrabaho ka na nakay sideline. Ayaw lang na di maayong ato pong binuangan ng atong trabaho, kay sa giingon nako didto manggod ta nagsugod, angay gid natong pasalamatan kay guwa po natong trabaho, makaabot baka ta ani hunahuna nga magnegosyo. Murag duda gyud ko dili gid ta kaabot ani nga panghunahuna. Mo ni naghatag ang atong trabaho karon nga makahunat ba. So thankful gyapon ta sa atong trabaho bisan pa man og nagkalisod-lisod gid ta gyapon. Thankful gyapon ta.